So before ka mag-send ng email application mo, siguraduhin mo na verified yung mga manning agencies. So how to verify? So i-verify nyo sa DMW or POEA list of manning agencies or i-verify nyo sa Marina website. Yung Marina, nag-produce yan ng list of verified manning agencies here in the Philippines. Search nyo lang sa Google, Marina Verified Manning Agencies 2025 or 2026. So always verify official address, official domain, official email, at Facebook page ng mga manning agencies. So red flags yung mga agencies na hihingi ng mga placement fees and upfront fees. Yung mga legit na agencies, hindi yan naghihingi ng pera. So mas mabuting i-double check nyo sa Marina Verified Manning Agency list para iwas scam. So guys, reality check. Doon sa Manila, marami talagang offices na mahabang pila ng mga seafarer applicants. So mas mabuting mag-email ka muna bago ka pumunta para may schedule ka for appointment or interview.